सो हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म फ्लुइड मेकानिक्सकै च्याप्टरहरूको हल्का कुरा गर्न गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर्स 1 and 2 फ्लुइड मेकानिक्स। च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन, च्याप्टर 2 फिजिकल प्रोपर्टिज अफ फ्लुइड म्याटर। एनिथिङ द्याट हेज मास अकुपाइज भोल्युम अर स्पेस। एनिथिङ द्याट हेज मास अकुपाइज भोल्युम एन्ड स्पेस। म्याटर सोलिड फ्लुइड, फ्लुइडमा लिक्विड र ग्यास। पहिला सोलिड लिक्विड र ग्यास भनेर पढाउँथ्यो, अनि अहिले लिक्विड र ग्यासलाई फ्लुइडमा राखेको छ हैन। अनि त्यसपछि डेफिनेसन एन्ड एक्जाम्पल्स। फ्लुइड मेकानिक्स, साइन्स द्याट डिल्स विथ द एक्सन अफ फोर्सेस अन फ्लुइड्स एट रेस्ट अर इन मोसन। साइन्स द्याट डिल्स विथ द एक्सन अफ फोर्स अन फ्लुइड्स एट रेस्ट अर इन मोसन। फ्लुइड स्ट्याटिक्स, स्टडी अफ द फोर्सेस एक्टिङ अन अर जेनेरेटेड बाई फ्लुइड एट रेस्ट। Fluid statics, study of the forces acting on or generated by fluid at rest. Kinematics, deals with the velocities, accelerations and the patterns of flow only without considering the forces causing the flow. Deals with the velocities, acceleration and the patterns of flow only without considering the forces causing the flow. Dynamics, deals with the relations between velocities, accelerations of fluid with the forces or energy causing them. Dynamics, deals with the relations between velocities, accelerations of fluid with the forces or energy causing them. Fluid definition. A continuous amorphous substance whose molecules move freely past one another and that has the tendency to assume the shape of its container. Fluid definition. A continuous amorphous substance whose molecules move freely past one another and that has the tendency to assume the shape of its container. Any substance capable of flowing and changing shape easily. Any substance capable of flowing and changing shape easily. अब applications of fluid mechanics. Bridge बनाउँदा, drum in houses, water tanker, airplane. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एयरप्लेनमा, यो एयरप्लेन भयो, यहाँ माथि लिफ्ट हुन्छ, यतातिर थ्रस्ट, यता ड्र्याग, यता वेट। टुथपेस्टमा नि युज हुन्छ, वाटर जारमा नि युज हुन्छ। अब यहाँ क्वेसन रहेको छ, लिस्ट आउट 10 different applications of fluid mechanics. Resolving different mechanics problem in aerospace, automobile, heat, ventilation and air conditioning. यो air conditioning हो। Only and oil and gas industry, manufacturing process and hydrodynamics. In hydroelectric power plants and automobiles, fluids are directly used to generate power or electricity. In hydroelectric power plants and automobiles, fluids are directly used to generate power or electricity. Meteorology, weather forecasting हो यो भनेको। अब aerospace and automobile industry, turbo machines and hydraulics. Aerospace and automobile industry, turbo machines and hydraulics. Fluid as coolant in engines, electronics, power plants and manufacturing. Fluid as coolant in engines, electronics, power plants and manufacturing. Process engineering, refrigeration and HVAC systems. Forecasting natural disasters, aerodynamics, hydrology. Process engineering, refrigeration and HVAC systems. Forecasting natural disaster, aerodynamics, hydrology. Solid भनेको rigid molecule structure. Tendency to remain in fixed mean position. Intermolecular forms of cohesion are very large. Fluidमा no definite molecular structure. Molecules have continuous random motion larger than that of solids. Hence, intermolecular cohesive force are smaller. अब arrange in ascending order मा चाहिँ intermolecular cohesive force अगाडि हुन्छ, intermolecular distance पछाडि हुन्छ।
भनेको यो पहिला आउँछ त्यसपछि यो आउँछ। अब डिफरेन्स बिट्विन लिक्विड एन्ड ग्यास। लिक्विड डिफिकल्ट टु कम्प्रेस, ग्यासमा इजिली टु कम्प्रेस, often regarded as incompressible, changes of volume is large, cannot normally be neglected, are related to temperature. Liquidमा occupies a fixed volume, ग्यासमा no fixed volume. Liquidमा will take the shape of the container, ग्यासमा it changes volume to expand to fill the containing vessels. Liquidमा a free surface is formed if the volume of container is greater than that the liquid. Gases completely fill the vessel so that no free surface is formed. Distinction between solid and fluid is made on the basis of the substance's ability to resist on applied shear or tangential stress that tends to change its shape. Distinction between a solid and a fluid is made on the basis of the substance's ability to resist on applied shear or tangential stress that tends to change its shape. A solid can resist an applied shear stress by deforming, whereas a fluid deforms continuously under the influence of shear stress no matter how small. A solid can resist an applied shear stress by deforming, भनेको अब सोलिडले चाहिँ एप्लाइड शेयर स्ट्रेसलाई तान्न सक्छ डिफर्म गरेर, तर फ्लुइड चाहिँ डिफर्म भइरहेको छ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ शेयर स्ट्रेस नो म्याटर हाउ स्मल। एकदम सानो भए पनि ऊ चाहिँ डिफर्म हुन्छ, भनेको उसले चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्दैन। अब चाहिँ बिहेभियर अफ अ सोलिड एन्ड अ फ्लुइड अन्डर द एक्सन एन्ड रिमुभल अफ शेयर फोर्सेस। Behavior of a solid and a fluid under the action and removal of shear forces. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो हुन्छ, इन्टरमोलिकुलर यस्तो हुन्छ, सोलिडको यस्तो इनिसियल स्टेट रेस्ट, अनि यो बाङ्गो भएर गयो, यो थीटा एङ्गल भयो अन्डर द एक्सन अफ शेयर फोर्सेस। अब यो पनि यस्तो टेन्डेन्सी टु रिगेन द इनिसियल स्टेट अफ रिमुभल अफ फोर्स। सोलिडमा चाहिँ यस्तो हो तिनवटा कन्डिसन, फ्लुइडमा चाहिँ इनिसियल स्टेटमा यस्तो थियो अनि अन्डर द एक्सन अफ शेयर फोर्स चाहिँ यस्तो हुन्छ कन्डिसनहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ, म देखाउँछु फेरि। यो इनिसियल स्टेटको सोलिडको इनिसियल स्टेट यो अन्डर द एक्सन अफ शेयर फोर्सेस भयो, यो टेन्डेन्सी टु रिगेन द इनिसियल स्टेट अफ रिमुभल अफ फोर्सेस यो फ्लुइडको इनिसियल स्टेट भयो। त्यस्तै गरी यो चाहिँ फ्लुइडको अन्डर द एक्सन अफ शेयर फोर्सेस फ्लोइङ। सो भिडियो एकदम लामो भइसक्यो, अब अर्को पालि हामी फेरि भेटौँला, बाई।